الرحمن الرحيم اذهبا الى فرعون لا شيد ولا فرعون تا انه طغى يقينا سرکشی کړی دا فقولا له ويدتا قولا لينا ونا نرما لعله يتذكر دي پارا چپن واخلی او يخشى او يريگی قال اوی دوارو ربنا ورب زمونگا اننا نخافو یقینا من یریگو ای افرط علینا دا چیزیاتی بوکی بمونگا او ایتوا یا بسرکشیو کیم قال اوی اللہ لا تخافا میریگئی اننی معکما یقینا زیما تاسو سرا اسمعو اورما وارا او وینما فاتیاو راتلی اکڑو دتا انا فقولان ویوی انا رسول ربکا یقینا منگیو استازی دربستا فارسل معنا بني اسرائيل اوليغ من سرا بني اسرائيل ولا تعذبهم او سزا مورك وديتا ماذا بودي لرام قد جئناك تاكي سرات لكريزي منتاتا بآية بدلائلو من ربك طرف دربستانا والسلام على من اتبع الهدى او بچاو دا عذاب دیوی پاغ چابانی چی تابداری اکڑا دا ہدایت سلامتیا دیوی پاغ چابانی چی تابداری اکڑا دا ہدایت انا قد اوحیا یقینا ویکڑ شویدا الینا منگتا ان العذاب یقینا عذاب علی من باغ چابانی کذبا چی تکذیبو کو وتولا مخواڑو قالا وی فرعون فمن ربکما سوک در افستاسو یا موسیٰ و موسیٰ قالا وی موسیٰ علیہ السلام ربنا اللذی رب زما دے رب زمونگ دے آغازات اعطا کل شین چه ورکڑه دیر یوشیتا خلقه پیدایش دده ثم هدا بیای ورطا لار خود لیدا بیای لار خود لیدا ده جوان ده تیرولو طریقه خود لیدا ده تیرولو ده جوان ده